चा साला जुगो हानु हाय ओ हायुंनो याकारि थांमाने 10,323 नि सेबक माजाकते खरकसा फोरोंनाय मुं रतन दास तंथाय इन्द्रनगरनि लादुचुमनि आमचायो आबुनि बागै तांसाल सानजा जराव आगरतला सिटी सेन्टार बसकांगो थैयै थांनाय फोरोंनाय रतन दासनो मुइतु खलायै खलायजाका कायसा बरम याफारमानि पान्दा जाति गोजों सगै थैयै थांनाय फोरोंनाय रतन दासनि फला चुखागो सगैनानि बागै दुहाय मुं नागलायका सेबक माजाक 10,323 नि जत्त फोरोंनाय रक हार्ट अटैक गई हानु हाय चा साल आइजोगो ओ हायुंनो याकारि थांमाने बिसिबाची बा अमरनि 10,323 नि सेबक माजाकते खरकसा फोरोंनाय मुं रतन दास तंथाय इन्द्रनगरनि लादुचुमनि आमचायो सेबक माजाकमानि यागुलो साइजों साइजोंनो खा बायजागै कतय उन्दै बायक्लायमानि अ फोरोंनाय सेबक माजाकमानि यागुलो वानामाते मांमाओ ताबुक साकजरा बेबागै सारासिनि फोरोंनाय रक थैमानि कक्तमा आबुनि बागै तांसाल सानजा जराव आगरतला सिटी सेन्टार बसकांगो थैयै थांनाय फोरोंनाय रतन दास तै जत्त तैनाय फोरोंनाय रकनो मुइतु खलायै खलायजाका कायसा बरम याफारमानि पान्दा जाति गोजों सगै थैयै थांनाय फोरोंनाय रतन दासनि फला चुखागो सगैनानि बागै दुहाय मुं नागलायका सेबक माजाक 10,323 नि जत्त फोरोंनाय रक खरक बसक सेबक माजाक फोरोंनाय रक लांमारमानि यागुलो मकल फियकनाय हास्ते हाफां आबुनो तै आ सालो सुंमुंथि साखा 10,323 जयेन्ट मुभमेन्ट कमिटिनि अजामारक CMCनि पक्ष থেকে नंनि मिडिया रखो बेलाय बेलाय हामबाय मारगो बिनि मिसिं अ श्रद्धांजलि प्रोग्राम न कावारिस मानि बागै तामनि हिमबा नंनि माध्यमे जों राज्यबासिनो सानानि मुसुङो जे 10,323 जन चाकरि जारा थानाय रक तांगै चाकरि खांका होननाय जों माननीय शिक्षा अधिकर्तानि अफिसाव तीनबार जों चिठी रोखा बय मालायनि कारण बचनो कासे कमिटमेन्ट जमा दङ जे जोङो रिटर्न रिप्लाई रना होनो किन्तु माननीय शिक्षा अधिकर्ता बा शिक्षा सचिव बाबु सात पर्यन्त जोंना अब कोनो रिटर्न रिप्लाई रियाखौ तामनि इंकाय लर जतनो साइमानो सिनि राज्यनि बरक साइमानो 10,323 नि जे चाकरि थांमान जागा टोटाल 58टा रिट पिटिशन दङ এবং अ 58टा रिट पिटिशनो भारत बसुकनो पार्टी खाइजाका आबनि इनफरमेशन गभर्नमेन्टनि थानिबो जेमन दङ सिनि थानिबो दङ কিছুদিন সেখান जों सुप्रीम कोर्टआव कायसा आरटीआई खायका एवं आरटीआई खायनाय आ जागाव खरक बसुक पार्टी दं आबनि लिस्ट जों मांखा आबनि परेबो राज्य सरकारनि थानि बार बार जों दाबि खायमानि बरक ताबुक बसिनियाव दाबि मते सामुं खाया तामनि हिंखाय जों साइमानो जे 58टा रिट पिटिशन राज्य सरकार एक संगे इमप्लिमेंट खाया शुधुमात्र 2010 ताई 2013 जारा रिक्रुट नाय अ रिवाइज एमप्लयमेंट पलिसी बंनि एपॉइंटमेंट सिनी सेटिसाइड थायो सिन ताबुक प्रश्न अंक राज्य सरकारनि थानि आ जागाव सेम रिक्रुटमेंट पलिसी बाय 2012 सनो चाकरि जखन तलाङो आफोर कायसा रिट पिटिशन अ 58टानि बिसिङाव दङ आ 58टानि रिट पिटिशन बाकी जे 57 रिट पिटिशन इमप्लिमेंट खायका एक्सेप्ट 537 of the 2012 साइंस नि जे रिट पिटिशन इमप्लिमेंट खाया आबनो तुयै जखन जों हाई कोर्टआव इसे मामला खायो 2021 सनो आसे जाजमेन्ट रुजाक दङ 996 जे रिट पिटिशन नम्बर आ जागा साजाक दङ हाई कोर्ट नि चीफ जस्टिस बाय जुदि अ बरक जे पिटिशनार पिटिशन खायमानि हाय तन्मयनाथनि केस बाय जुदि गोरोंजाक दंखाय बंनि सिलेक्शन सेटिसाइड खायरदि डिसकन्टिन्यू खायरदि अब तदন্ত खायखागिनि राज्य सरकारनि शिक्षा दप्तर साका हाईकोर्टनि तरफ থেকে কিন্তু 3-7 पर्यन्त राज्य सरकारनि शिक्षा दप्तर आबनोखौ कोनो इमप्लिमेंट खाया चिन्ता प्रश्न अंक जागा शुधुमात्र 10 13 14 नि अपॉइंटमेंट दक्नो सिनितांनि सेटिसाइड खायका आबनोखौ तांनै खायलिया कारण एकै रिवाइज एमप्लयमेंट पलिसी व रिक्रुट खायजागो प्लस एकै जाजमेंट बाय काबारन जा तंनि तंखाय आबनोखाय तांगै खाया अंका आबनो तिनिसिनि प्रश्न राज्य शिक्षा दप्तरनि थानि बा राज्य मुख्यमंत्री बा राज्यनि शिक्षा मंत्रिनि थानि जों सानामु जोङो जुदि आइन जतनि बागिनि समान हुंखाय अ जागा तांगै आइन जतनि बागिनि समानखाय इमप्लिमेंट खाजाकलिया लरते के साइमाना नांगौ आं सिनि दफानो तुय जारा राजनीति खानाय जारा कोनो सभा समिति खायफोर सानाय रक बा कोनो एनजिओ रक যারা আমায় কক ফাই তংনাই নংথানি আনি কাইসা নংनि মিডিয়াनि माध्यमे सुंमु जे 3,500 हाइसिनि संदुग्ध फानि যারা फोरोंनाय रक তিনি চাকরি থেকে কমাই থাকা কিন্তু অ চাকরি কমা মানে শুধু বংনি
পরিবার সিমি বা বংনি ব্যক্তিগত সিমি এফেক্ট আবো হাইকা ওয়ান সুবি নরক নরক ছয় সৈন্য যদি চিনি দফা চিনি বসংনো হামজাগো হুকায় অর্থাৎ নরক যদি ত্রিপুরা সরকারনি সোসিও ইকোনমিক্স তাই কালচারাল ডেভেলপমেন্টনি কক সাইতং খাঙ্কায় তিনি অমুসুক বরক সেবক কমাই থাংজাক আ জায়গা অবশ্যই চিনি সোসিও ইকোনমিক্স তাই কালচারাল এফেক্ট খা তাই जों শিক্ষা দিক থেকে উকুলগো সুলি থাঙ্কা গোবাংমা দাবি সাওই খরাং তেহে দं কিন্তু ও যে নাংকুকমানি দাবি কারণ ও সেবক কমাই খামানি লগি শুধু চাকরি বংনি ব্যক্তি জীবনে চিনি থাইয়া চিনি এডিসি আমসায় যে সমস্ত ঋণক দংমানি আর ঋণক রকাবো পাই দं আস্তে আস্তে নরক মিডিয়া রক মিশন তিনি जों কিছুদিন সিগাং রাজ্যনি তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরনি যে মন্ত্রী বকুসনা খাইকা কিছু সংখ্যা স্কুল ন এনজিনিয়ার গই আফার রহরনাই হলে আবো ব ইয়ান স্কুল নাই ম্যাক্সিমাম দুর্গম বা এডিসি এরিয়ানি স্কুল দ আবনি বাগৈ যারা দফা জাতি বসংনি কক ছাই রাজনীতি খাই দंनाय বা এনজিও যারা খাই দंनाय অ জায়গাও কোন খরং ব্যাং তমাজাক जों কক সানা মুসুङो আ জায়গানি শিক্ষা ব্যবস্থা যদি বাইক লাইখাংকে আ শিক্ষা ব্যবস্থা সিনি ত্রিপুরাসানি সমাজ ব্যবস্থা অনুকূলাইনাय এবং আগামী দিন আবনি ফল চিনিতেব উকুলগো সুলি থানাय जों যে জায়গা ফাইসক পাইমানি তে ওইসা হাইনো হাই 30 বছর উকুলগো উসুলি থানায় আঙাবাগিনো নংনি মিডিয়ানি বিসিংতै চিনি রাজ্যনি যারা রাজনীতি খাই দंनाय বিভিন্ন রাজনৈতিক দল চিনি বসংনি বিসিङो দল মত হংলায়াवै गुबै दफाना हामजाका आंके नर फाइदि खरां किसा फाइदि ताई आं কক कसारनाय बसकां 10 तारिख 11টা সময়नो राजनीतिक उर्दे শুধুমাত্র বসংনো হামজাকা आंके যতনো খাক বাক্সা ইয়াক বাক্সা খাই রবীন্দ্র ভবন বসকাং ফাইদि जों रबीन्द्र भवन बसकांनि सिमी शिक्षा भवनाव फायनाय जों ताई सोंनाय একই রিক্রুটমেন্ট রুলস চাকরি তলাংজাক দङै শুধুমাত্র টাङै 12 আর 10 তাই 13 চর্দনি থাকা কাইসা যে রিক্রুটমেন্ট 2012 সনো সেম পলিসি বাই তলাংমানি আ জায়গা টাङै অবনকে এফেক্ট খালিয়া আং সাইমানো আ 2012 সনো যারা চাকরি মানে রংনি বিসিङो সন্দুক বছরনি মাত্র 48 জনসै আ জায়গা তাম রহস্য দङै 3500 ত্রিপুরাসনো কা রি রহকা আবনকে খাইয়াংমান আ জায়গা তাম রহস্য দं नंनि मिडियानि बिसिंतै आं राज्य सरकार थांबो जेमन प्रश्न खायो आं सिनि जारा राजनीति खाइ दंनाय कोनो दलया परमनि थानि सेनि आटारनि थानि आं प्रश्न खायो जे नर काबनि बागै का आंनि सिनिंसा आसुबिको आं आसे কক कसारिनो जतनो हामबाय रो आनि ककनो मथाका हामबाय राजाखौ आवगले सिमे कृष्णानुनि कक्थुम चिनि खरा